habla con pollo. No, está bien. No, está bien. otro día. ושוב בוקר טוב, והפעם אנחנו נמצאים ¿A dónde estamos? Estamos en Bosque Tayúa, aquí muy cerca, después de Huayúa, siempre en la ruta de las flores, Apaneca. Ajá. I guess. Aguachapán. ¿Y con quién tenemos el gusto? Hola, soy Darren de Inglaterra. Estamos aquí en Tayúa, disfrutando con amigos y comida buenísima. Incluido que tiene tu hostal también. Y tengo acá, un hostal que ¿verdad? se llama Casa Maceta en Huayúa. Entonces búscalo en Huayúa, en su hostal. Hoy vamos para los chorros, ¿qué se llama? Ahora vamos para las cascadas de Don Juan. Las cascadas de Don Juan, las cascadas de Don Juan. Esperamos que les guste, siempre pues aquí apoyando a nuestra amiga Silvia en su canal de YouTube, para que sigan disfrutando y aquí nosotros también paseamos. אז אנחנו מזמינים את כולם, עכשיו אנחנו הולכים למקום שנקרא קסקדה דה דון חואן. הדון חואן לא שכובש את הבנות, אותו דון חואן. Don Juan, Don Juan es un hombre mujeriego. Ah, por eso dice Darren el amante, si sabe la historia. Sí, de como... Otro Juan. Un hombre como Valentino, algo así, ¿verdad? Exacto, sí, un Valentino. Y hoy vamos a conocer la cascada de Don Juan. ¿A dónde conquista? ¿A dónde conquista la mujer? Ok. אוקיי, אנחנו נמצאים ברוטה דה לה פלורס במקום נוסף שעוד לא הכרתי והפעם אני מכירה, נקרא לקסקדה ודון חואן. לכאן דון ג'ואן הזה מביא את האנשים לכבוש אותם, סתם זה היה בצחוק, ואני רוצה להראות את המפל הראשון של המקום, שם זה המפל השני, שם זה הפרחים היפהפיים, כל האזור הזה, אפשר לראות, סובל בהמון המון 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 ירוק, כל הצבעים של הירוק, הכל, ירוק בעיר, ירוק, 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 העיניים שלי נהיו ירוקות. ובואו נמשיך לכיוון הקסקדות, המפלים של המקום. גם עוד. Espera. Siva, vamos a grabar. No puede llegar. Siva ya lo conoció. Está. אוקיי. יש כאן עץ קקאו. בשבילי זו פעם ראשונה שאני רואה עץ קקאו. ג'ונגל. Jungle. ¿Sabes dónde está aquí? Aquí está cacao. Todo este es fruto. Todo este es fruto. Va por todo el palo. הנה, זה שוקולד שאנחנו אוכלים ונהנים כל כך. ¿Eso de leche? ¿Con pecan? Ah, sí, cacao, cacao. No, Chocolate. yo sé, hacen chocolate. Ajá. הנה, זה עץ קקאו. איזה כיף, árbol de cacao. Es muy interesante. Para mí es primera vez que veo árbol de cacao Ah, bueno. y me encanta. Ese cuando madura es amarillo. Ah, Está tierno. ahora Cuando tiene. está maduro es amarillo y más grande. ¿Cuánto tiempo? 5 meses. Ah. Pero como la plantilla va a quedar... ¿En qué mes la temporada? Si madura este, hay que cortar este. Si madura este, hay que cortar este. Ah, cada uno tiene su tiempo. Ajá, cada uno. Ok, o sea, pero la se va temporada, madurando. ¿en qué mes? ¿En normal? Temporada en sí no tiene.
Ah, no tiene. Todo el año se le pasa cortando. Ah, Ajá, porque él va madurando 1, 2, 1, 2 y se le van cortando, van cortando. Cuando se corta crece este otro y así va. Todo este es fruto de cacao. Todo. ese es cacao, Sí. eso va a ser Todo cacao. todo Se puede acercar la cámara para enseñar cómo Todo está. este es cacao. No quiero tocarlo para Todo no este. lastimar. Todo este es cacao. Mira acá, O sea, esta este es una chiquito, producción. este es קקאו, זה יהיה קקאו. Todo este es cacao. עכשיו הוא אומר שאין עונות, הוא מסביר לי האדון שהקקאו אין עונה כמו ליתר פירות שאנחנו מכירים. זה פשוט גודל, צומח כל אחד לפי מה שמתחשק לו בזמן שלו, וכשהוא הופך להיות צבע צהוב, זה הסימן שצריך להתחיל לקטוף אותו ולהתחיל לייצר ממנו הרבה שוקולד בכל העולם. מכאן שולחים את הפרי הזה של הקקאו לעולם. Israel va. ישראל. Este es café, el café sí lo conoce. Mira cómo sabía. Este es ¿Cómo café. supiste que es Israel? Es el lenguaje. ¿Conoces el idioma? No mucho. Poquito. Este זה עץ קפה, הקטיף של הקפה, זה בדיוק העונה, והוא אומר שכבר כתבו מפה מהעץ הזה את כל הקפה, וכאן יש את הצמח החדש. בשנה הבאה, שאתם תבואו לבקר כאן, תספרו לי איך צמחו כאן פילי הקפה. אז בואו נמשיך הלאה. no, todavía no. Este es pacaya. פקאיה. Sí. ¿Qué es pacaya? Pacaya se come. Envuelta en huevo, cocida, curtida. Es vegetal Ya. o fruta. No, vegetal. Vegetal. Adelante. Ahorita regreso. Los voy a dejar hasta aquí. Ok, A muchas 2 gracias. minutos están. para Ok, llegar. muchas gracias. Ok, a la orden. Gracias. Allá los espero en el parque. Ok, shalom. Qué precioso, mira la que a mí me gusta, el arco. Este arco. Dijo que hasta aquí él tiene que volver. Y dijo que ya están aquí las cascadas. Nos abandonó el No guía. se abandonó. Yo oí que le hablaron por radio. Viene más gente. Cami es el guía. אוקיי, עצרנו כאן ליד הצמח הזה שנקרא פלוריפונדיה. פלוריפונדיה זה צמח, בעצם פרח שנראה כזה תמים, אבל הוא לא תמים. אם מריחים אותו או שמכניסים אותו לאלכוהול ושותים, זה הופך להיות סם, הוא מרדים. ואם מריחים אותו יותר מדי זמן, כבר הופכים להיות מסוממים, זה מעין סם. Vamos, Cami nos va a explicar Ah, sí. en español Sí. qué se trata. Esto es una receta, como llamamos en español, remedio de abuelita, de generación en generación. Esta se puede ocupar solo o con otros ingredientes naturales. Florifundia es una planta que tiene propiedades medicinales, ¿verdad? Se mete dentro de alcohol de 90 grados, de preferencia en un bote de vidrio, ¿verdad? Y lo maceras, lo trituras y lo dejas ahí adentro a que se conserve. Y luego la florifundia tiene propiedades somníferas y calmantes para el dolor, para las articulaciones, las artritis. Y yo tengo. Yo también. Sí, Entonces tenemos medicina aquí. tenemos medicina natural. natural. Ahora, si quieres hacer ya un remedio natural de abuelita ya más avanzado, con semilla de aguacate, con mentol en polvo, con ruda y otras plantas medicinales para ayudar a los dolores. Así es que
Florifundia. Y otra cosa, que se duerme. Ah, sí. Si tienes el problema para el sueño, además del té de lechuga que ya muchos conocen, puedes poner esta plantita debajo de la almohada, ¿verdad? Y seguro sueño, porque tiene propiedades somníferas. Y peligroso si la ingieres, te duermes por no sé cuánto Como tiempo. droga, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, pero sí es una planta maravillosa para propiedades calmantes. ¿verdad? calmante, sí. calmantes para los dolorcitos. Bueno, hasta pronto. אז גם היא אומרת שלא צריך להכניס לאלכוהול, להכניס למשהו אחר. להכניס לאלכוהול כדי להפוך את זה למעין תרופה ארומטית שעוזרת להרגיע את כאבי שרירים וארטיקולציון, en hebreo, אוקיי. ארטיקולציון. אם שמים את הצמח הזה מתחת לכרית, אומרים לו, צמח תעזור לי לישון, הוא עוזר לישון. מובטחת שינה עמוקה וטובה וצלולה. ואם מריחים את זה יותר מדי, נראה לי שזה כבר התחיל להשפיע, כי אני מתחילה להרגיש יותר כל אפקטו. אז כמו דרוגה, זה כמו סם, שזה באמת, באמת סם לכל דבר, שמשתמשים בזה יותר מדי, שמריחים את זה יותר מדי. אז בואו נלך לקסקדס. Ahora es la temporada de mariposas. Ah, sí, mariposas Viene y- ahora, ¿verdad? Mariposas y colibrí. Y colibrí también. Sí, esta flor es ¿Le gusta? וואו! הגענו לקסקדס וזהו וואו אחד גדול. דון חואן מחכה לי כאן, אני הולכת לראות אותו, אני מקווה שזה יהיה בעלי. בואו נראה. Y eso es que estamos en temporada seca, no es temporada lluviosa. Cuando llueve mucho es más todavía. וואו, qué belleza. Me encanta. Está bien seca, Había un montón de gente. כשמדברים על אל סלבדור, מדברים על מקום כזה מלא, 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 מלא בטבע. ואני רק מצטערת מאוד שאת ניסים לא הבאתי לכאן ונעתי, אבל לא משנה, יהיו עוד הזדמנויות. מקום כזה מרגש אותי, וואו, וואו, וואו. חבל שאי אפשר להעביר דרך המצלמה. קודם כל את המזג אוויר, את החמצן הנקי הזה שהעצים פה פולטים, את הירוק בעיניים שרואים מכל אבן. זה לא רק ירוק, אנחנו נמצאים מוקפים בסלעים מאוד מיוחדים מכל עבר, שבכיוון הזה נשפכים מהסלעים מלא 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 צמחים, ובכיוון הזה נשפכים מהסלע המרשים הזה, שני סלעים מרשימים ביופיים, מים. אין לתאר במילים איפה אני נמצאת עכשיו. אין, וזה היה הכל מקרי. תכננו משהו אחר ויצא הדבר הזה במקום המקום שהתכוונו ללכת אליו. מקום פשוט, וואו, וואו אחד גדול. לקסקדות de Don Juan. דון ג'ואן, שתהיה קונפיסטרפה. דון ג'ואן שרוצה לכבוש אותי. אבל בעלי כבר כבש אותי ואני רצתי לו. בואו נראה.
Sonsonate, en el departamento de Sonsonate y Aguachapán también, que están bien cerca, colindan uno con otro, hay muchos lugares turísticos y tal vez que son bastante nativos, se podría decir así, que no son muy conocidos, están llenos de naturaleza y no están tan explotados. Es bueno y es malo porque no muchas personas lo conocen. Por ejemplo, aquí donde estamos es, como pueden ver, ¿verdad? Santo Domingo de Guzmán. También en Mayúa están los chorros de la Calera, que ya también lo han visto en videos anteriores en nuestra amiga youtubera. Luego también está en Sonsonate, ¿cómo se llama? Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán. A esa nos falta que vayamos para que completes un poco, ¿verdad? Y luego hay uno que se llama el Salto de Malacatipán, pero eso es en Atiquizaya, ¿verdad? Hay muchos lugares por acá que tienen mucha agua, donde las personas pueden traer sus pancitos, su libro. Como ven, no hay en todos los lugares para cambiarse ropa. Entonces tienes que venir preparado con tu toalla y tu ropa para cambiarte en un lugar rústico y que puedas disfrutar de la naturaleza. Un beso a todos. Y sabes que en Tiquisaya esa propiedad es de mi amiga. El Salto de Malacatipán. Es de mi amiga. Después te voy a decir quién. Ok. Sí, Muy amiga mía. porque la chica que saludamos también hoy hace poco en el bosque de Tayúa, ella también es de Atiquizaya. Así es que, como ven, aquí estamos en familia y pues hay cosas lindas que pueden venir a ver a El Salvador. Chao. Gracias. Estamos afectados de la flor, de la... Esa florifundia me dejó toda confundida. Aquí estamos en las cascadas de Don Juan, Santo Domingo de Guzmán, que es otro señor, otro santo. Otro santo. Es otro Que le lugar. gustan mujeres. Es más cerca de Sonsonate. Así Sí. es que hacemos la corrección, por favor. Sorry, ¿verdad? Pero sí, espero que les haya gustado. Sí, entonces estamos en el Don Juan. Súper lindo, precioso. Pues aquí, como verán, esta palmera de coco produce son bromas. De almendra. Estamos de un árbol de almendra. No, ya sí van a decir qué es. Es el bambú que a mí me encanta. הנה, אנחנו יושבים מתחת לעץ הבמבוק. זה עץ שמי שמכיר אותי יודע כמה שאני מחוברת לעץ הזה, כל הבית שלי מעוצב עם העץ הזה. ¿Y casa? Así, todo el diseño de bambú. En la cocina. Le da un look tropical. Sí, casa tiene un ambiente tropical. A quien me conocen saben que es mi árbol favorito. Me encanta, este árbol tiene algo, mucha energía y se puede hacer con el bambú muchas cosas, ¿verdad? Pues te felicito porque realmente darle a una casa ese toque de la naturaleza, llevarlo adentro, qué lindo, ¿verdad? Pues mire, aquí las dejo a ella con este árbol de coco, digo, del bambú, de coco. אז מישהו שואל את עצמו למה אני כל כך מחוברת לאל סלבדור ולמה אני כל כך אוהבת את אל סלבדור וחופרת כל החיים לכולם אל סלבדור, אל סלבדור, אל סלבדור, אל סלבדור, אל סלבדור. זה בגלל המקום המהמם הזה. Estoy diciendo, estoy diciendo, para la gente que están preguntando, ¿por qué amo tanto El Salvador? Toda la vida estoy hablando de El Salvador. A ver, ajá, ¿por qué? Aquí está en mi mente El Salvador, así de grande. Pero qué lindo. ¿Sabes la por verdad. qué? ¿Por qué? Por un lugar así. Que este país lleno de naturaleza y a mí me encanta la naturaleza y cuando llego en un lugar así tan precioso
que habla solo de naturaleza, las piedras, los árboles, las diferencias, colores de los árboles, los flores, de variedad, colores, el agua, cascadas, alguien de Inglaterra que me va a dar la razón, ¿verdad? Sí. Entonces me enamoré perdidamente. Y quiero hacer la invitación a mi gente en ישראל, ישראלים שלי, אני רוצה להזמין אתכם, תגיעו ליעד המאמן הזה, סלבדור שווה. עזבו את גואטמלה, קוסטה ריקה, פנמה, עזבו, יאנו, סלבדור es un destino, זה היעד הכי מקסים שיש בעולם. הצלחתי, אני חושבת, להראות שרק ברוטה דה לה פלורס העליתי לפחות 20 וידאוים שונים של אתרים שונים. כל אתר מדבר וטבע, קפה וקקאו, מפלים, מעיינות חמים, סנטה טרסה. רק הרוטה דה לה פלורס אפשר כאן ללכת לאיבוד חודש שלם, בלי להרגיש. הטקואפנקה, המבוך, המקום גדוש אטרקציות. אז תגיעו לאל סלבדור, יעד חדש שמחכה לכם הישראלים. תגיעו, תהנו מהמקום הזה, אני מבטיחה. תמי, שלום. אני רוצה להגיד לכם שלום.